नमस्कार समस्त जिज्ञासु ओडिया भाई भौणी मानू मु आम स्कूल पाठ कार्यक्रम को स्वागत तेरे आज आमे आलोचना करिबा कोशर आविष्कार कहानी विषय। कोश संबंध रे किए केबे कोठी आउ केउ तथ्य देइथिले बा को तथ्य देइथिले से कौन जणे देइथिले मानव समाज को से विषय रे किछि कथा आलोचना तेरे 1665 मसीहार कथा 1665 मसीहार कथा 1665 मसीहार जड़े इंग्रेज वैज्ञानिक बा इंग्लिश वैज्ञानिक इंग्लिश बा जहाँ आम इंग्रेज बोली जड़े इंग्रेज वैज्ञानिक ना तांकर रोबोट हुक ना तांकर रोबोट हुक जड़े इंग्लिश वैज्ञानिक ना तांकर रोबोट हुक से निजे एक अणुवीक्षण यंत्र बा माइक्रोस्कोप प्रस्तुत करथिले बा तार विकास करथिले से अणुवीक्षण यंत्र को से परीक्षा करिवा पई गोटे सुखिला कर्क रो स्लाइस को काटी से अणुवीक्षण यंत्र तले से देखिले सेथिरे एई भली छोट छोट कोठरी सब देखा गला जो गुड़िक महु फेणार कोठरी भली देखा जाउतला बा महु फेणा भली देखा जाउतला बा हनी कॉम्ब भली देखा जाउतला हनी कॉम्ब से गुड़िक हनी कॉम्ब बा महु फेणार कोठरी भली देखा जाउतला तांको देशर जो साधु सन्यासी माने बा मॉक माने से माने मध्य सेई भली कोठरी मानंकरे रहुतिले जाहाकू कुहा जाउतला सेला तेणु ये जो कोठरी गुड़ी को सी देखिले ये कोठरी गुड़ी को फांका थिला कहीं ना कर्क होची गोटे मृत कोशरे तैयारी पदार्थ जेहेतु ये कोश गुड़ी को मृत कोश थिला बा डेड सेल थिला तेणु ये कोठरी गुड़ी को फांका थिला खाली थिला तेणु से गुड़ी को महु फेणार कोठरी भली देखा जाउथला ए कोठरी गुड़ी को से ना देले सेला सेला जहाँ परवर्ती पर्याय रे ताकू सेल बोली कहला बा ओडिया रे ताकू आमे कोश बोली कहिथा तेबे 1674 मसीहार कथा 1674 मसीहार कथा आउ जणे वैज्ञानिक ना तांकर एंटोनी von लीवेनहॉक ना तांकर A.V. लीवेनहॉक कलर चेंज करथिले इता जाइको A.V. Leeuwenhoek A.V. लीवेनहॉक ये होचंती जने डच वैज्ञानिक डच वैज्ञानिक डच कहले वर्तमान आमे जो नेदरलैंड बोली गोटे देशर ना शुणु से नेदरलैंड रो लोक माननकु आधार अधिवासी माननकु आमे डच बोली कहताऊ से नेदरलैंड रो अधिवासी बा जने डच वैज्ञानिक ना तांकर A.V. लीवेनहॉक बा एंटोनी von लीवेनहॉक सी मध्य निजे प्रस्तुत करिथिबा एक अणुवीक्षण यंत्र तांको प्रस्तुत एई भली एक माइक्रोस्कोप बा अणुवीक्षण यंत्र द्वारा से परीक्षा करथिले गड़ियार पानी सेथिरे सी केतेक जीवंत पदार्थ देखा पाइथिले बा केतेक सजीव मानू देखा पाइथिले
ପରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେତେକ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ଦେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମ ବା ଫାଷ୍ଟ লিভিং সেল ଦେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରିଥାଉ କାହାକୁ? ଏବି ଲିଭିଂ। କାରଣ ପ୍ରଥମ କରି ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। 1674 ମସିହାରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ବା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ 1831 ମସିହାର କଥା 1831 ମସିହାର କଥା 1831 ମସିହାର କଥା ଜଣେ ସ୍କଟିଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀ ନା ତାଙ୍କର ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ ଜଣେ ସ୍କଟିଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା ତାଙ୍କର ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ 1831 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ। କଣ ନା କୋଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପିଣ୍ଡ ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ ସେ ନାଁ ଦେଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଥାଉ। এই ନ୍ୟଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ କରି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ। 1838 ମସିହା କଥା 1838 ମସିହା ଜଣେ ଜର୍ମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜର୍ମାନୀର ଲୋକ ଜର୍ମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେ ଥିଲେ ବଟାନିଷ୍ଟ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ। ସାଧାରଣ କଥା ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ 1838 ମସିହାରେ ଏକ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଏଭ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ବା କୋଷ ମାନଙ୍କର ସମାହାର ଦ୍ୱାରା ବା କୋଷ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିରେ କୋଷ ମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ এই ଜର୍ମାନ ବଟାନିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ମାଥିଆସ୍ ସ୍ଲେଡେନ। ଜଣେ ଜର୍ମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ ତାଙ୍କର ମାଥିଆସ୍ ସ୍ଲେଡେନ। ସେ 1838 ମସିହାରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ତିଆରି। ତାଙ୍କ ପରେ ତା ପର ବର୍ଷ 1839 ମସିହାର କଥା 1839 ମସିହାର କଥା
1839 ମସିହାର କଥା। ସେ ମାଥିଆସ୍ ଲିଡେନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା ତାଙ୍କର ହେଲା ଥିଓଡର ସ୍ୱାନ। ଥିଓଡର ସ୍ୱାନ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଥିଓଡର ସ୍ୱାନ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜର୍ମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏ କି କାମ କରୁଥିଲେ କାହା ସହିତ ମାଥିଆସ୍ ଲିଡେନଙ୍କ ସହିତ। ଇଏ ଥିଲେ ଜଣେ ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଥିଲେ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଏଇ 1839 ମସିହାରେ ଏକ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ତିଆରି ବା ଗଠିତ। କୋଷ ମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ଗଠିତ। ଯୋଉ କଥା ମାଥିଆସ୍ ଲିଡେନ କହିଥିଲେ, ସେ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି। ଥିଓଡର ସ୍ୱାନ ସେ ଜଣେ ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ଗଠିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ ବା ପ୍ରାଣୀ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କୋଷ ମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ଗଠିତ। କୋଷ ମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ଗଠିତ। ଥିଓଡର ସ୍ୱାନ କଣ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ଗଠିତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଥିଆସ୍ ଲିଡେନ କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ମାନଙ୍କ ସମାହାରରେ ଗଠିତ। ଆମେ ଜାଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ବି କୋଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ପ୍ରାଣୀ ହଉ କି ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ, ସେଗୁଡିକ କୋଷ ମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି ବା ଗଠିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଏକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତଥ୍ୟଟି କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଥାଏ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଥିଓଡର ସ୍ୱାନ ସେଇ ଥିଓଡର ସ୍ୱାନ ସେ ଆଉ ଏକ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ। କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ, ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଷ ହୁଏ, ଏଠି ରହିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ସେ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବା ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ବା ଘୋଡେଇ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ। କଣ? ଏଇ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଚାରି ପାଖରେ
आउ एक आवरण देखा जाए बा शक्त आवरण देखा जाए जहां आम कहू सेल वाल। सेल वाल तेरे प्रत्येक कोष रे सेल मेम्ब्रेन रही है बा प्रत्येक कोष को सेल मेम्ब्रेन घोड़े रखी था किंतु प्लांट सेल बा उद्भिद कोष रे सेल वाल देखा जाए जहाँ प्राणी कोष मानक देखा जाए ना। सेल वाल बा या को कोष भित्ति बोली कोष भित्ति प्रत्येक कोष रे कोष झिल्ली बा सेल मेम्ब्रेन रही था किंतु उद्भिद कोष बा प्लांट सेल रे स्वतंत्र भाव रे कोष भित्ति बा सेल वाल रही था। सेल मेम्ब्रेन सहित सेल वाल मध्य रही था। सेल मेम्ब्रेन तो सब कोष रे आमे पाइबा किंतु सेल वाल बा कोष भित्ति केवल आमे उद्भिद कोष बा प्लांट सेल रे। ये तथ्यटी प्रथमे थियोडोर स्वान मानव समाज को जणे देते तांको परे सेई 1839 मसीह ठीक से वर्ष अर्थात 1839 मसीह 1839 मसीह जड़े चेक वैज्ञानिक चेक जहाँ को आम चेक गणराज्य बा चेकोस्लोवाकिया बोली कहू तार जड़े अधिवासी जड़े वैज्ञानिक ना तांकर पोर्केंजी ना तांकर पोर्केंजी ना तांकर पोर्केंजी से एक तथ्य देले कौन कहले जे कोष भितरे अर्थात कोष झिल्लीर आवरण भितरे एक प्रकार जिलाटिनस फ्लूइड बा जेली भली एक पदार्थ जेली भली एक फ्लूइड रही था अर्ध तरल पदार्थ रही था जहाँ को सी ना देले कौन प्रोटोप्लाज्म ताकू ना देले सी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कौन परवर्ती समय रे जना पड़िला जे कोष भितरे एक प्रकार अर्ध तरल पदार्थ रही था जहाँ को आमे कहू साइटोप्लाज्म। साइटो शब्द जोठी थिबो साइटो कहले आमे कोष को बुझीता बा सेल को बुझीता ठीक से भली न्यूक्लियस पय आमे कार्यो शब्दटी मध्य व्यवहार करिथाउ। ए कार्यो शब्दटी आसीची कार्योन शब्दरू जहार अर्थ होची न्यष्टि बा न्यूक्लियस कार्योन जहार अर्थ होची न्यूक्लियस बा न्यष्टि बोली आमे जाकू कहू तेबे न्यूक्लियस पय आमे कार्यो शब्दटी व्यवहार करथाउ एवं सेल पय आमे साइटो शब्दटी व्यवहार करथाउ। जेमिति कोष झिल्लीर आवरण भितर थिबा तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहा जाए ठीक सेमिति न्यष्टि भितर थिबा ए जिलाटिनस फ्लूइड बा अर्ध तरल पदार्थटी को आमे न्यूक्लियोप्लाज्म बोली कहिताउ। न्यूक्लियोप्लाज्म बोली आमे ताको कहिताउ। तेबे न्यूक्लियस भितर जो अर्ध तरल पदार्थटी बा जेली भली पदार्थटी रही थाए
ताकू आमे कहू न्यूक्लियोप्लाज्म को आउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा न्यूक्लियस बाहर एवं कोष झिल्ली रो आवरण भितर बा कोष भितर जो आमे अर्धतरल पदार्थटी पाई थाउ ताकू कहू साइटोप्लाज्म। से मध्य ठीक से अर्धतरल पदार्थटी को देखिथिले किंतु सेते बेले जेहेतु आमे साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियोप्लाज्म मध्य पृथकीकरण कर नथिले तेणु से ताकू ना देथिले कोन प्रोटोप्लाज्म बा जाहाकू आमे कहू आदि जीवक ताकू से ना देथिले प्रोटोप्लाज्म बा आदि जीवक जहा परे साइटोप्लाज्म बा कोष जीवक बा कोष रस बोली कुआगला ताकू एवं न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यष्टि रस बा न्यष्टि जीवक बा न्यष्टि रस बोली कुआगला। तेबे एई कोष भितरे थिबा जिलाटिनस फ्लूइड बा गोटे जेली भली अर्थतरल पदार्थ जो रहितला ताकू से प्रथम करी जणे देथिले एवं ताकू से ना देथिले प्रोटोप्लाज्म जहाकू परवर्ती समय रे आमे पृथकीकरण करदेले बा ता डिस्टिंग्विश करदेले कोन साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियोप्लाज्म। तार केते वर्ष परे 1855 मसीहार कथा 1855 मसीहार कथा 1855 मसीहार कथा जड़े जर्मान वैज्ञानिक ना तांकर जर्मान वैज्ञानिक जर्मान जड़े जर्मान वैज्ञानिक ना तांकर रुडोल्फ विर्सो जड़े जर्मान वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्सो से गोटे एक तथ्य देले बा तांकर गवेषणा लब्ध तथ्यटी हैला ओमनीसेलुलार ई सेलुलार से तांको भाषा रे कहले ओमनीसेलुलार ई सेलुलार ओमनी सेलुलार ई सेलुलार अर्थात प्रत्येक कोष आउ एक पूर्वरु रहिथिबा बा पूर्व अवस्थित कोषरु ही आसी थाए अर्थात गोटिए जीवंत कोष सृष्टि हेबा पई हेले ता पूर्वरु आउ गोटिए कोष रहिथिबा दरकार बा जाहाको हमें मातृकोष बोली कहि थाउ सेही मातृकोष कोषरु ही गोटे नुआ जीवंत कोष सृष्टि हेई थाए। तेबे गोटे जीवंत कोष आउ गोटे जीवंत कोषरु ही आसी थाए बा उद्रुत हेई थाए बा सृष्टि हेई थाए एई जो तथ्यटी देइथिले किए जड़े जर्मान वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्सो। तेबे कोष विषय रे आमे आधुनिक विज्ञान अनुसार किछि कथा जानि जदि आमे प्राचीन भारतीय विज्ञान कथा आलोचना करिबा तेबे कथा आहुरी आगु को जीवो तेबे आमे सेपट को जीवार नाही आमे आधुनिक विज्ञान अनुसार जहा तथ्य आमे हासिल करिचे ता विषय रे आलोचना कले एवं आगु को मध्य करिबा। तेबे या परवर्ती अध्याय रे आमे जानिबा जे ए जो कोष भितरे जहा जहा आमे तथ्य पाई सारिचे आउ जहा तथ्य कोष विषय रे जानिबार अछि बा हमको ज्ञान आहरण करिवार अछि से विषय रे आगु आलोचना करिवा। तेबे आजि पई एतिकी पुणी देखाबो। धन्यवाद। जय हिंद।